Jadi pertanyaannya ada 10. Ya. Kita akan latih 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan gitu ya. Jadi ya oke, yang pertama adalah tell me about yourself ya. Ini kita hapus dulu karena ini adalah jawaban untuk kelas yang sebelumnya. Yang pertama, please tell me about yourself. Itu artinya adalah ceritakan tentang diri kamu sendiri. Oke. Nanti jawaban yang diminta adalah kamu menceritakan tentang dirimu yang berkaitan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Ya. Biasanya nanti kan kamu melamar pekerjaan itu di apa? Di bidang apa? Di pekerjaan apa? Apakah di ground handling atau di ticketing atau di apa ya? Nah, ini terserah. Jadi kalian menjawabnya begini. Ya, kalau ditanya please tell me about yourself, jawabannya namanya my name is Yongki Ukago ya. Misalnya ya. Terus kamu menyebutkan usia kamu, I am misalnya 20 years old misalnya ya. 20 years old. Misalnya ya. Terus I graduated from Tadikapuri Airline business career in 2022 ya. Terus kamu menyebutkan sedikit kelebihan kamu ya yang membuat HRD-nya tertarik untuk mempekerjakan kamu. Misalnya I am a disciplined and committed person. I am able to work as an individual ya, or in a team ya, or in a team. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti boleh kalau kamu pengen mengganti sedikit-sedikit boleh nggak apa-apa. Tapi ini cuma sedikit contoh ya, cara menjawabnya begitu ya. My name is Yongki Ukago, I am 20 years old, I graduated from Tadikapuri Airline Business Career in 2022. I am a disciplined and committed person. I am able to work as an individual or in a team. Ya, saya bisa bekerja secara individu maupun bekerja di dalam tim ya, seperti itu. Nanti yang bagian ini boleh kamu tambahkan misalnya I am disciplined, terus punctual, tepat waktu ya, boleh ya. Disiplin boleh tambahin sini punctual ya. Punctual atau ditambah lagi hardworking boleh. Terserah ya, punctual and committed person. Oke. Itu kalau pertanyaan please tell me about yourself ya. Pertanyaan kedua, why should we hire you? Itu artinya adalah mengapa kami harus mempekerjakan Anda? Ya, hire itu artinya mempekerjakan. Jadi hire ini dibaca hire ya. Nanti saya pengen lihat bagaimana cara kalian membacanya ya. Nanti saya akan minta kalian untuk maju, mempraktekkan, bertanya dan menjawab ya. Jadi nanti saya bisa mengetes cara pengucapannya bagaimana ya. Apakah karena sering nih teman-teman kalian itu membaca hire ini dibaca harusnya kan hire ya, tapi membacanya here. Why should we hear you? Salah ya. Hire ini dibaca hire. Why should we hire you? Ya. Dan should ini dibaca should ya. Should ya, bukan should tapi should. Ya, seperti itu. Nah, ya kalau pertanyaan why should we hire you? Mengapa kami harus mempekerjakan Anda? Anda kalau dalam bahasa Indonesia mestinya kan bercerita tentang kelebihan Anda ya. Dan bercerita tentang latar belakang pendidikan Anda yang sesuai dengan pekerjaan yang dilamar, gitu ya. Jadi begini, mengapa Anda harus mempekerjakan saya? Jawabannya begini, you should hire me because I studied atau I studied airline
Airline lessons formally ya. Formally at Tadika Puri. Ya, at Tadika Puri. So, my skills and expertise are suitable with the job yeah, that your company advertise ya, advertise. Ya, jadi Anda harus perlu mempekerjakan saya karena saya belajar pelajaran airline itu secara formal di Tadika Puri ya. Jadi skill dan kemampuan saya itu cocok dengan pekerjaan yang Anda iklankan, kan? Ya, begitu ya cara menjawabnya kalau bahasa Indonesianya begitu ya. Bahasa Inggrisnya adalah you should hire me because I studied airline lessons formally at Tadika Puri. Ini boleh ditambahkan begini, Tadika Puri Airline Business Career. Airline Business Career. So, my skills and expertise are suitable with the job that your company advertised ya. Oke, sekarang kita kita latihan dulu yuk dua pertanyaan ini. Jadi silakan latihan Yongki sama Winda ya. Jadi Winda yang nanya, terus nanti Yongki yang jawab ya. Oh ya. Ya, coba Winda dulu coba nanya. Pertanyaan nomor 1 ke Yongki. Pura-puranya Winda ini adalah dari HRD ya. HRD. Jadi kalau biasanya kalau dari HRD kan good morning gitu kan. Terus thank you for coming up for the interview gitu ya. Untuk awalan interview ucapkan begini ya. Begini, sorry, bentar ya. Hello, good morning. Bentar, gini ya. Halo, hello. Good morning. Mr. Yongki. Good morning. Thank you for coming in for the interview ya. Okay. Are you ready for the interview? Are you ready? For the interview. Oke. Terus nanti kalau ditanya are you ready for the interview? Yongkinya menjawab yes, I am ready. Oke. Yes, I am ready. Oke, terus baru si Winda nanya pertanyaan nomor 1. Please tell me about yourself. Ya. Oke, sekarang yuk dipraktekin yuk. Winda, praktekin. Kamu jadi HRD-nya. Hello, good morning. Thank you for coming in the. For coming in. Thank you for coming in the. Coming in for the interview. For the interview. Are you ready for the interview? Yes, I am ready. Terus tanya ini. Please tell me about yourself. Ya, terus. My name is Yongki Ukago. I am 20 years. I am 20 years. Yes. Or I graduated from Tadika Puri Airlines business career in the 2022. 2022. I am disciplined, punctual, and committed person. I am able to work as an individual or in a team. Yeah, as an individual. As an individual or in the team. Ya, oke. Sekarang pertanyaan nomor 2 dibaca. Why should we hire you? Ya, why should we hire you? I should hire. You should hire me. Bentar ya, bentar. You should hire me. You should hire me. Oke. You should hire me. Pak hilang. Bentar ya, sebentar. Ada oh ya.
Sorry, tadi ada tamu ya. Oke, diulangi lagi coba. You should recordingnya. Oke. Diulangi lagi nomor 2, Yongki. You should hire me. You should hire me because I studied Ireland's lessons formally at Tadikapuri Airline business career. Airline business career. So my skill and expertise are suitable with the job that your company advertised. Ya, good. Ya. Sekarang gantian. Yongki yang jadi pewawancara, Winda yang jawab ya. Yuk. Yongki yang jadi HRD-nya. Namanya diganti sama usianya diganti ya. Ya. Usianya sama usiaku. Ya udah nggak apa-apa. Yuk. Yuk sekarang Yongki yang bilang, halo, good morning. Hello, good morning. Thank you for coming in for the interview. Are you ready for the interview? Yes. Terus tanya ini. Nomor 1. Why should we? Enggak dong, nomor 1 dong. Nomor 1 dulu dong. Oh, please tell me about yourself. Ya, ya. My name is Esther Winda Suboya. I am 20 years old. I graduated from Graduated. I graduated from Tadikapuri Airlines business career in 2022. 22. I am a disciplined. Punctual, and committed person. I am able to work as an individual or in a team. Terus pertanyaan nomor 2. Why should we hire you? Why should we hire you? Why should we hire you? Terus. You should hire me because I studied Ireland's lesson formally at the Tadikapuri Ireland's business career. So my skill and expertise are suitable with the job that your company advertised. Ya, good. Sekarang siapa yang mau latihan lagi? Latihan ya, biar nanti videonya bagus ya. Siapa? Siapa namanya? Lambert. Oh, Lambert dulu, Lambert. Ya, Lambert. Nama Gabriel. Oke. Oke. Ya, ini yang mau wawancara siapa dulu? Dia. Oh, saya. Lambert pewawancaranya ya. Oke, silakan. Berarti saya mulai dong. Hello, good morning gitu ya. Iya, siap. Nanti sebenarnya harusnya kalau disapa good morning, Gabrielnya juga jawab good morning gitu ya. Terus baru oke, yuk. Hello, good morning. Good morning. Thank you for coming in for the interview. Are you ready for the interview? Yes, I'm ready. Terus? Please tell me about yourself. Ya. My name is Gabriel Masangka. I am 18 years old.
I graduate from Tadikapuri. Graduated. I graduated from Tadikapuri Airline Business Career in the In 2000, 2022. in 2022. I'm disciplined, punctual, and committed person. I'm able to work as an individual or in the a team. In a team. In the team. Okay, good. Terus, why should we hire you? we should we hire Bukan you? we, why? Why Why? should Why should we hire you? hire you? Hire you? You should hire me because I'm study Ireland. I studied I study Ireland lesson formal and formally formally a Tadikapuri Ireland business career. So my skill and expertise expertise are suitable suitable with the job that that your company advertised. 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 Ya, advertise ya. Oke, good. Sekarang Gabriel yang jadi pewawancaranya. Ayo. Hello, good morning. Morning. Thank you for coming thank you for coming in for the interview. Are you ready for the interview? I'm ready. Ya. Terus boleh seperti itu ya. Please tell me about yourself. Yes, thank you. Hmm. My name is Lambert Cineri. I am 20 years old. I graduated. I graduated. Graduated. I am graduated from. Gak ada M-nya. I graduated. I am graduated from Tadikapuri, Ireland business career in 2022. I am a disciplined, punctual, and committed person. Committed person. I am able to work as an individual or in Individual. and Or in a team. or in the team. In Team. a team. Team. Ya. Or Oke. in a team. Oke, good. Berikutnya. Why should we hire you? Mhm. You should hire me because Hire me. you should hire me. You should because I Studied study Ireland's lessons lesson formally at Tadikapuri Ireland's business career. Of my skill and so my skills, and expertise are suitable with the job that your that company your company advertised. advertise. Okay, good. Thank you. You welcome. Siapa yang mau latihan lagi? Oh, Kalau nggak ada yang mau latihan lagi, kita move on ke pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Ada yang mau latihan lagi? Biar pengucapannya enak. Siapa? Next kayaknya, sir. Next. Ya, oke, good. Saya, Pak. Oh, siapa? oh, Siapa? Namanya siapa yang mau latihan ini? Jenny. Oke. Jenny mau pasangan sama siapa? Oh, nggak ada pasangan ya? Dengan Rika. Rika siapa? Hendrika Rumkorem. Oh, boleh. Ya, silakan. Hendrika Rumkorem di mana ini? Ngezoomnya dari mana? Ngezoomnya dari mana? Ada di Biak, Bapak. Oh, ada di Biak. Iya. Oh, kamu ngezoomnya dari Biak, nggak dari mana? Oh, oke, Trivena ini ya, bukan ya? iya, Trivena, oke, ya udah. Trivena yang mau jadi itu apa namanya?
HRD-nya ya. Trivena Iya. dulu ya. Oke, silakan Trivena. Hello, good morning. Jenny? Jenny jawab. Morning. Ya, terus Thank you for coming in for coming the in. coming in for the interview. Are you ready for the interview? Yes, I'm ready. Terus tanya. Please tell me about yourself. Thank you. My name is Jenny Purnomo. I'm 19 years old. I graduated from Tadika Puri. I'm business career Airline business. 20,000 Business. airline business career in 2022. I'm Tuh, sinyalnya ya. Aduh, sinyalnya itu sekali ya. Sinyalnya nggak. I'm Sinyalnya jelek sekali nih. I am work for Ya. Mungkin belum bisa dulu ya, Jenny ya. Karena sinyalnya jelek sekali nih. Kata-kata kamu hampir tidak terdengar semuanya. Ya. Nanti dulu ya Jenny ya. Oh ya, Jenny-nya hilang juga. Coba Trivena mau sama siapa ini? Sama Ridahi mungkin ya? Iya, sudah Pak. Halo Ridahi. Oke. Ya sudah, kelihatannya yang ngezoom dari rumah, latihannya nanti dulu, kita melihat saja dulu karena sinyal kalian ya jelek sekali ya. Oke, ya sudah, kita latihan dulu yang nomor 3. Pertanyaan nomor 3 itu cara membacanya begini. Why do you want to work at our company? Artinya adalah, mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan kami, gitu ya. Jawabannya adalah, kita kalau ditanya mengapa ingin bekerja di sebuah perusahaan, itu kita baik-baikin perusahaan yang kita lamar ya. Misalnya, mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan kami? Karena berdasarkan apa yang saya baca, perusahaan Anda adalah perusahaan yang berkomitmen melayani pelanggan dan dan bagus prestasinya gitu ya. Jadi ini, I want to work at your company because based on the information that I've read, your company is well known, terkenal for its excellent services to passengers. Ya, boleh seperti ini ya. Jadi cara membacanya, I want to work at your company because based on the information that I've read, your company is well known for its excellent services to passengers. Jadi berdasarkan informasi yang saya baca, perusahaan Anda itu terkenal karena pelayanannya yang excellent kepada penumpang, gitu ya. Oke, sekarang dilatih dulu pertanyaan nomor 3. Ini siapa yang Yongki ya, Yongki sama Esther lagi latih ya. Ya, Yongki. Yes, sir. Yongki, silakan tanya pertanyaan nomor 3
Dan nanti Winda jawab ya. Oke, silakan. Why do you want to be in? Why do you want to work at our company? Yesus sekalian nomor 4 kan. Ya. Why do you want to work at our company? Company. Terus jawab. I want to work at your company because Based. based on the information that if read your afraid your company is well known. Well known. Oh yeah. Well known. Well known. KNOWN itu dibaca nun. Jadi huruf K-nya nggak dibaca ya. Is well known. Is well known for its excellent Services. to Passengers. Oke, good. Sekarang Winda yang baca pertanyaannya, Yongki yang jawab. Yes, sir. Why do you want to work at our company? I want to work at your company because based on the information that Read. I've read, your company is well known for its excellent services to passengers. Oke, gitu. Nanti cara membacanya, kesalahan-kesalahan kamu bisa dilihat di videonya ya. Nanti kan saya kirim. Nanti kan, oh salah saya di sini. Harusnya cara membacanya seperti ini, gitu ya. Oke, siap. Oke, good. Gabriel mau latihan nggak? Atau cukup? Mau latihan? Boleh, Pak. Ayo. Ya. Mau latihan sama Winda atau sama Lambert? Sama Lambert aja, Pak. Lambert, oke, Lambert. Saya sukanya yang cowok-cowok. Ya. Lambert dulu, tanya pertanyaan nomor 3. Yo. Nomor 3, what do you want to work? Why do you want? Oke, siapa? Oke. What do you want to work? Why? Why do you want to work at our company? Terus jawab. I want to work at your company because based on the information that I've read, your company is well known for its excellent services to passengers. Yes. Ada S-nya, passengers. Ya, oke. Sekarang siapa? Gabriel yang tanya, yang nomor 3. Lambert yang jawab. Why do you want to work? Why do you want? Why do you want to work at your company? At our company. At our company. Bukan at tapi at. Why do you want to work at our company? Why do you want to work at our company? I want to work at your company because based on based on the information that a friend your company. Bukan a friend, afred. Yes. Afred your company is well known. Huruf K-nya nggak dibaca. Is well known for its excellent services to passengers. Ya, good. Thank you. Yes, Nah, welcome. ya, kita bahas nomor 4 dan nomor 5 ya.
Dua. Oke. Okay. Ya, silakan. Perhatikan. Nomor 4, itu pertanyaannya adalah why do you want to be an airline staff atau airport staff? Nanti salah satu ya. Kamu milih pakai airline atau airport. Airline itu artinya maskapai, kalau airport artinya bandara. Jadi why do you want to be an airline staff? Itu mengapa kamu pengen menjadi staf maskapai? Atau kalau pertanyaannya why do you want to be an airport staff? Artinya adalah mengapa kamu pengen jadi staf maskapai, staf bandara ya. Nah, mengapa kamu pengen jadi staf bandara? Jawabannya adalah begini. Salah satu contoh jawabannya adalah saya pengen jadi staf bandara karena saya suka membantu orang. Jadi dengan menjadi staf bandara, saya bisa bisa membantu pelanggan ya. Itu salah satu jawabannya ya. Jawaban yang kedua boleh karena menjadi seorang staf bandara adalah cita-cita saya sejak kecil dan saya ingin membantu kedua orang tua saya atau keluarga saya dengan menjadi staf bandara gitu ya. Oke, jadi cara menjawabnya begini. Ayo, ini alternatif pertama ya. Nanti kalian pilih. I want to be an airport staff. Ini saya ganti airport staff aja ya, bukan airline staff ya. Ini saya hapus airline-nya. Atau ya nggak apa-apa ya. Airline-nya nggak perlu saya hapus. Nanti yang saya tanyakan adalah airport, bukan airline-nya. I want to be an airport staff because I like to help people. Yeah. People, And by being but an airport staff, I can help passengers at the airport passengers, and airport, and get paid for it ya. Saya bisa membantu penumpang dan dibayar gitu ya. And get paid for it ya. Itu jawaban pertama alternatifnya ya. Alternatif kedua begini. Saya pengen jadi airport staff. Nanti pilih salah satu ya, jangan dua-duanya ya. Pilih salah satu. I want to be an airport staff because it has been my dream job since childhood ya. Since my childhood. Itu pekerjaan impian saya sejak kecil ya. And by becoming an airport staff, I hope I can help my family's financial situation ya, Ya. Ya, seperti itu ya jawabannya. Nomor 4. Ada 2, nanti pilih salah satu. Apakah kamu pengen jadi staf bandara karena suka menolong? Maka nanti kamu pilih yang A. Terus kalau kamu pengen jadi staf bandara karena itu sudah impianmu sejak kecil dan dengan menjadi staf bandara kamu bisa membantu perekonomian keluarga, nanti kamu pilih yang B ya. Oke, good. Itu yang pertanyaan nomor 4. Sekarang pertanyaan yang nomor 5. Ya. Pertanyaan yang nomor 5 ini adalah what is your weakness? Itu artinya apa kelemahan kamu? Ya. Kalau ditanya apa kelemahan kamu, sebenarnya kamu tidak hanya menyebutkan kelemahan, tapi kamu menyebutkan kelemahan yang sudah bisa kamu atasi. Ya. Misalnya kelemahan kamu adalah kamu tidak bisa bangun pagi karena ya kamu tidak bisa bangun pagi ya. What is it? Maka solusinya adalah kamu nanti nyetel alarm ya. Nyetel alarm supaya bisa bangun pagi. Atau kalau kelemahan kamu adalah kamu kurang bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris misalnya. Nah, nanti solusinya adalah kamu
berjanji akan terus belajar bahasa Inggris baik dari sumber online maupun offline, gitu ya. Ya, jadi tidak hanya menyebutkan kelemahan, tapi juga kelemahan yang sudah teratasi atau bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut ya. Itu pertanyaan nomor 5. What is your weakness ya? What is your weakness? Jadi ini alternatif yang pertama ya. My weakness is that I have difficulties in waking up early in the morning. Saya susah bangun pagi. To overcome that problem, untuk mengatasi permasalahan tersebut, I will go to bed early. Saya akan tidur lebih awal, and I will set my alarm at the time I have to wake up. Ya, saya akan nyetel alarm ketika saya harus bangun ya. Atau kalau kelemahannya adalah nggak bisa berbahasa Inggris, ya kamu sebutkan. Misalnya, my weakness is apa? My weakness is my poor English. Ya, bahasa Inggris saya yang nggak bagus ya. To overcome that, I promise I will learn English from various sources, both online and offline. Ya, saya akan belajar bahasa Inggris dari berbagai sumber, baik itu online maupun offline. Dan sebagainya ya. Nanti kamu kalau bikin video boleh menyebutkan kelemahanmu yang lain. Kalau memang kelemahanmu bukan ini ya. Mungkin kelemahanmu adalah kamu kurang bisa bergaul. Ya. Contohnya apa lagi? Kelemahanmu apa, Yongki? Terlambat bangun. Ya itu yang A ya. Itu yang A. Ya. Itu terlambat bangun ya. Oke. Oke, good. Sekarang kita coba yuk kita baca lagi. Siapa yang mau latihan? Winda lagi? Winda dengan Yongki lagi. Winda dengan Yongki ya? Ya. Ya, Kan oke. udah bilang. Oke, sekarang Winda nanya ke pertanyaan nomor 4 ya. Nanti yang dibaca airport ya, airline-nya nggak usah dibaca ya. Oke, silakan dibaca pertanyaan nomor 4, Winda. Why do you want to be an airline staff? Airport. Iya, airport staff. Dibaca. Terus nomor 4 pilih yang mana, Yongki? A atau B? Kamu B ya, karena kamu pengen membantu ekonomi keluargamu ya. Oke, good. Silakan dibaca. I want to be an I want to be an airport staff because it has been my dream job since my childhood and by becoming an airport staff, I hope I can help my family's financial situation. Oke, good. Terus Winda tanya lagi nomor 5. What is your weakness? What is your weakness? Pilih A atau B. Kamu susahnya kelemahannya apa? Nggak bisa bangun pagi tadi ya? Ya. Yang A ya, silakan dibaca. My weakness is that I have Difficulties in waking up early in the morning
To overcome to overcome that problem, I will go to bed early and I will set my set I will set my alarm alarm at the time I have to wake up. I will set my alarm to the time nih ya, bukan at the time tapi to the time ini ya. Ganti to the time I have to wake up ya. Oke. Coba diganti lagi, dibaca lagi. I will set my alarm to the time I have to wake up. I will set my alarm to the time I have to wake up. Good. Sekarang Yongki yang baca pertanyaannya ya, nomor 4 dan nomor 4 dulu. Yeah. Why do you want to work at all? Enggak yang nomor Bukan. Why do Nomor you 4. Why do you want to be an airport staff? Dinda jawab, pilih yang mana? Tadi aku bahasa yang A. Silakan dibaca. I want to be an airport staff because I like to help people. And by being an airport staff, I can help passengers at the airport and get paid for it. Get paid for it. Get paid for it. Oke, good. Terus nomor 5 dibaca Yongki. What is your weakness? My weakness is my poor English. To overcome that, I promise I will learn English from various sources, both online and offline. Yeah, good. Gilbert mau belajar nggak itu atau udah pulang dia? Siapa? Gabriel. Oh, Gabriel. Mau latihan nggak? Mau latihan baca nggak? Ya. Lambert. Nomor 5 ya, Pak? 4 dan 5. Makanya badannya besar. Badannya besar. Kalau main kecil. Burungnya kecil. Oke. Silakan dibaca nomor 4. Lambert dulu yang baca ya. Yang tanya Lambert dulu. Ya. Why do you want to be an airlines airport staff? Dibaca salah satu. Airport staff yang dibaca ya. Oke, siap. Siap. Why do you want to be an airport Why staff? do you want to be an airport staff? Ya, silakan dipilih yang A atau yang B. Oh, yang B. I want to be an airport staff because it has been my dream job since my childhood, and by becoming an airport staff, I hope I can help my families financial situation. Ya. Sekarang nomor 5, Lambert. Nomor 5. What is your weakness? What is your weakness? Oke, jawab. Pilih mana kelemahannya, susah bangun pagi atau bahasa Inggrisnya jelek? Yang banyak-banyak. Oke. My weakness is I have difficulties. Atau gini, I have a difficult time ya. I have a hard time, diganti ya. I had a hard time. I have a hard time
in Waking up. waking up early in the morning to overcome that problem. It I will. I will go to bed early and I will set my alarm to the time I have to wake up. Oke, good. Sekarang Gabriel yang baca nomor 4 dan nomor 5 ya. 4 dulu coba. Why do you want to be an airport staff? Ya, silakan dibaca Lambert, dipilih. B saja Pak. I want to be an airport staff because it has been my My dream. job since my Childhood childhood and by by becoming an airport staff. I hope I can help I can help my families I can help my family's financial situation. 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 Ya, oke. Gabriel baca nomor 5. What is your weakness? Dipilih. B. My weakness is my poor English. To overcome that, I promise I promise I will run English from various sources, but both online and Offline. offline. Oke, good. Tapi nanti jangan kalau pas jawab jangan yang B gitu ya. Jadi langsung Oh, ya. dibaca ya. Ya, Ya, kan nanti kan dibikin video ya. Oke, good. Ya, siap. Ya, thank you Gilbert, Gabriel and Lambert. you're welcome, sir. Welcome, Ya, sir. Gabriel Lambert jadi Gilbert ya. Oke, sekarang kita bahas pertanyaan nomor 6 dan nomor 7 ya. Pertanyaan nomor 6 dan nomor 7. Pertanyaan nomor 6 ini, what is your greatest strength? Itu artinya adalah apakah kelebihan kamu? Ya, kekuatan terbesar kamu itu di mana? Ya. Kalau Winda kelebihannya di mana? Apa? Kelebihan kamu apa? Pakai bahasa Indonesia kalau ditanya apa kelebihan kamu apa misalnya? Kalau diwawancara umpamanya ditanya apa kelebihanmu gitu, apa? Tepat waktu. Oh, lebih tepat waktu itu kelebihan. Mungkin yang lain itu apa? Tepat waktu kan harus ya. Yang orang lain kira-kira nggak begitu bagus tapi kamu bagus, yang kamu bisa itu apa? Kalau bahasa Indonesia dulu, kalau kan bisa saja nanti wawancaranya dalam bahasa Indonesia kan? Nggak selalu dalam bahasa Inggris kan? Kalau ditanya kelebihanmu apa gitu kan? Kekuatan terbesar kamu di mana? Apa kira-kira? Bahasa Indonesia dulu. Nanti baru saya bikin bahasa Inggris. Kamu sebutkan dulu bahasa apa kelebihanmu. Kalau Yongki apa kelebihannya kira-kira? Kelebihanku Kelebihan berat badan enggak ya? pergi ibadah dengan secepat waktu. Oke, ya sudah. Kalau gitu kita bikin jawaban template saja ya. Kelebihan saya adalah saya orang yang berkomitmen dan kemampuan ya berkomitmen. Terus apalagi kelebihan saya orangnya adalah pekerja tim yang handal gitu ya. Saya bisa diandalkan gitu ya. Oke, kita bikin jawaban template ya. Nanti biar kalian pakai. Ya, my greatest strength is my greatest strength. Jadi kelebihan saya
is, ini tulisannya salah ya. Is my great commitment to every work that I do, and my ability to adapt in every situation. Ya, jadi kelebihan saya itu adalah komitmen saya dalam mengerjakan semua hal dan kemampuan saya beradaptasi dalam segala situasi. Gitu ya. Nanti jawabannya seperti itu ya. Oh ya. Ya, nanti jawabannya sama saja nggak apa-apa. Karena kan kalian disuruh nyebutin kelebihan saja agak sulit ya. Ya. Nah, nomor 7 ini arti pertanyaannya adalah how do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi komplain? Kalau ada orang komplain, penumpang komplain, kira-kira kamu akan gimana? Yongki sama Winda. Kalau ada penumpang komplain. Ini umpamanya aku HRD-nya nih, saya HRD. Bagaimana kalau ada komplain? Apa yang akan kamu lakukan? Komplain dari pelanggan misalnya, komplain dari penumpang misalnya. Apa yang akan kamu lakukan? Ya, gimana? Kalau ada komplain? Kan bahasa Indonesia dulu kan, siapa tahu nanti wawancaranya dalam bahasa Indonesia. Kalau ditanya wawancara, bagaimana kalau ada komplain? SOP-nya gimana? Ibunya orang tua tahu. Hah? Tanyakan. Kan penumpang, kenapa harus orang tua? Oh, bertanya kepada penumpang. Ya, berarti kalau ada orang komplain, mengeluh, didengarkan dulu keluhannya ya. Ya, Pak. Ya, terus setelah didengarkan dengan baik, kita mengucapkan terima kasih ya, terima kasih untuk komplainnya. Terus langsung mencarikan solusi ya, mencarikan solusi. Dan setelah ketemu solusinya, kembali kepada penumpang dengan solusi tersebut. Begitu ya? Ya, Ya. SOP-nya ya. Oke, sekarang kita buatkan bahasa Inggrisnya. Ya, jadi I manage a complaint. Saya memanage atau menghandle komplain dengan cara by first saying thank you ya, saying thank you to the complaint, to the complainer. Apa ya? Orang yang komplain itu disebut apa ya? Those who complain disebut apa? Bentar ya. Complainer atau apa? Bentar ya. Those who complain are called. Thank you to the Oh, claimant ya, claimant, claimant, to the claimant ya, claimant. Claimant ini artinya orang yang komplain ya, complain. I manage complaint by first saying thank you to the claimant, then I will directly find the solution and come back to the claimant with the solution as immediate as possible ya. Jadi saya pertama akan mengucapkan terima kasih kepada yang komplain, kemudian saya akan langsung mencari solusinya dan kembali kepada yang komplain tadi dengan solusinya secepat mungkin ya. Jadi cara membacanya adalah I manage a complaint by first saying thank you to the claimant, then I will directly find the solution and come back to the claimant with the solution as immediate as possible. Ya. Oke, sekarang nomor 6 sama nomor 7 ya. Winda lagi. Winda sama siapa ini? Ya, tinggal Jenny ya ini ya. Winda lagi, silahkan sama Yongki ya. Ya, nomor 6 dibaca silahkan.
Saya yang bertanya, Pak. Ya, kamu yang bertanya. Kami nanya. Kami nanya. Silakan. What is... Diam, Pak. Saya bertanya. What is your greatest strength? Ya, what is your greatest strength? Silakan dijawab Yongki nomor 6. My greatest strength My greatest strength is my great commitment to every work that I do and my my ability ability to adapt Mhm. in every situation. situation. Good. Sekarang number 7, nomor 7. How do you manage a complaint? Silakan dibaca. I manage I manage. Mhm. a Complaint complaint by first By first saying Thank you. thank you to the claimant. complainant. Then I will directly Directly find the find the solution. find the Solution. solution and come Come back and come back to the Claim claimant with the solution as immediate As immediate. immediate Immediate. immediate yes. as possible. 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 Oke, good. Sekarang Possible. Yongki yang tanya nomor 6. Ya, What is your greatest strength? what is your greatest strength? Diulangi, what is your greatest strength? What is your greatest strength? Oke, Winda. My greatest strength is my great commitment to every work that I do and my ability to adapt in every situation. Ya, number 7. How do you manage Manage. They complain. a complaint? Ya, how do you manage a complaint? Ya, A terus I manage a complaint by first saying thank you to the complaint, to the claimant. claimant. Mm. Then I will directly find the solution and come back to the claimant with the solution as immediate Immediate. as possible. Good. possible. Ya, Gabriel sama Lambert. Sama latihan tidak? Yuk. Pertanyaan 6 sama 7. Oke, Lambert dulu ya yang tanya ya. Yeah. Silakan tanya pertanyaan nomor 6 dibaca. What is your greatest strength? Strength. What is Strength. your greatest strength? What is your greatest strength? Greatest. Greatest Strength. 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 Strength berakhiran ang. Ya, strength. Bukan Strength. 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 Ya, ya. Terus ya, baca. My greatest strength is my great Komitmen commitment to every work that I do and my ability to adapt adapt in every situation. number 7 dibaca. Lambert. How do you manage a complaint? Ya, how do you manage a complaint ya? Manage complaint?
Complain. Complete. Bukan komplit. Complain. 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 Ya, complain ya, berakhirkan N ya. Ya. Complain. Oke, terus dibaca jawabannya. I manage a complaint by first saying thank you to the Claimant. claimant. Then I will Directly. directly find the Solution. solution and coming back to Come the back. and come back to the claimant with the solution as S. Immediate. immediate as possible. Bukan as tapi S ya. S. Yes. As possible. Oke, yes. Sekarang Gilbert yang tanya nomor 6. Okay. What is your Greatest. strength? Greatest strength. Jawab. My great strength. My great strength is my great Commitment. commitment to every work that I do, and my ability to Adapt. in every situation. Number 7. How do you manage a complaint? How do you manage a complaint? Ya, jawab. I manage a compliment. A complaint. A complaint by first saying thank you to the Claimant. claimant. Then I will Directly. find the Solution. and come back to the Claimant. claimant with the solution as Immediate. as Possible. Oke, good. Thank you. Welcome. Nanti bisa dilihat kesalahan-kesalahan kamu di videonya ya. Ya, Ternyata saya siapa? salah bacanya di sini ya. Oke, good. Thank you. Sekarang kita bahas pertanyaan nomor 8 sampai nomor 10 ya. Oke. Ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Oke, untuk nomor 8, pertanyaan nomor 8 artinya adalah how much is your expected salary? Artinya adalah berapa gaji yang kamu harapkan. Ya. Karena kamu masih fresh graduate, kalau ditanya gaji, kamu percayakan saja kepada kebijakan perusahaan ya. Karena kamu kan masih fresh graduate dan belum berpengalaman. Jadi kamu belum belum bisa menego ya. Saya minta 10 juta, jangan ya. Jadi soal gaji ini kamu percayakan saja kepada kebijakan perusahaan ya. Jadi cara menjawabnya begini. In relation to salary, ya, berkaitan dengan gaji, since I am a fresh graduate, I prefer to trust the company's policy and the regulation related to it, ya, related to it. Jadi karena saya adalah seorang fresh graduate, jadi saya memilih untuk percaya kepada kebijakan perusahaan dan undang-undang yang berkaitan dengannya, maksudnya berkaitan dengan gaji ya. Itu nomor 8 ya. Nomor 8. Pertanyaan nomor 9. Where do you see yourself in 5 years? Artinya adalah di mana kamu melihat dirimu 5 tahun lagi. Mestinya jawabannya adalah terkait dengan perusahaan yang kamu
bekerja ya. Misalnya kamu bekerja di PT Angkasa Pura, ditanya 5 tahun lagi kamu mau ngapain atau melihat kamu di mana? Kalau kamu bilang 5 tahun lagi saya ingin menikahi janda di tangga, di dekat rumah ada janda cantik misalnya. Nah itu kan tidak berkaitan dengan perusahaan ya. Jadi perusahaan nggak perlu tahu. Ya. Itu urusan kamu ya. Mestinya jawabannya adalah masih berkaitan dengan perusahaan. Jadi jawaban yang tepat adalah 5 tahun lagi saya ingin masih bekerja di perusahaan ini, tapi dengan posisi yang lebih tinggi. Misalnya di posisi manajer ya, manajerial. Nah itu kan sesuatu yang bisa dicapai ya dalam waktu 5 tahun ya. Jadi jangan cerita mau nikahin janda atau kamu pengen jualan cilok atau jualan cireng ya 5 tahun lagi, karena itu tidak berkaitan dengan tempat kamu bekerja. Walaupun benar kamu pengen nikah dengan janda, tapi tidak kamu perlu kasih tahu ya yang HRD-nya ya. Oke, jadi yang perlu kamu kasih tahu adalah 5 tahun lagi saya ingin jadi manajer di sini misalnya gitu ya. Jadi in 5 years I see myself in a managerial position in this company ya. Saya ingin menjadi manajer di perusahaan ini atau di posisi manajerial ya. Managerial in this company. Oke. Nanti ini saya copy paste kok, saya kirimkan ke grup, tenang aja ya. Ya. Nomor 10, kalau ditanya do you have any question? Ya. Kan ditanya sama HRD-nya apakah kamu punya pertanyaan? Maka bertanyalah yang bisa menunjukkan bahwa kamu tertarik dengan pekerjaan ini ya. Jangan ketika ditanya apakah kamu punya pertanyaan, kamu malah tidak bertanya ya. Kamu bertanya ya, misalnya kamu bertanya tentang I want please tell me a bit about the culture, the working culture in this company, the working culture in this company. Ya, boleh seperti itu ya. Ya, jadi saya tolong ceritakan kepada saya tentang budaya kerja di sini. Apakah orangnya semuanya rajin atau orangnya saling mendukung gitu ya? Kamu tanya seperti itu ya. Please tell me a bit about the working culture in this company. Nah, itu kalau pertanyaan nomor 10 ya. Oke. Sekarang kita coba ya, kita latih nomor 8 sampai nomor 10. Winda sama Yongki. Oke. Silakan Winda. Kamu tanya pertanyaan nomor 8. Nomor 8. How much is your expected salary? Dijawab Yongki nomor 8. In relation. Coba sebentar. Saya kasih spasi yang lebar dulu biar enak bacanya ya. Ya, ini. Silakan dibaca nomor 8 Yongki. In relation to salary. Since I am a fresh graduate, I prefer to trust the company's policy and the regulation related to it. Okay, good. To it. Number 9 sekarang dibaca Winda. Where do you see yourself in 5 years? In 5 years, I see myself in a managerial
managerial position position in this company? Company. In this company. Okay, good. Number 10. Do you have any question? Ya. Please tell me a bit about the working culture, Culture. Culture. culture in this company. Okay, good. In this company. Nanti jawabannya Winda begini. Jawabannya Winda. This company This company is is about is about working working hard together, together working hard together to to pursue pursue our common goal, our which is common to give the best services to passengers. Ya. Oke, ini jawaban kalau ditanya, please tell me a bit about the working culture in this company ya. Oke, yang Jadi ini goal Oke. itu bacanya gimana Pak? goal, Goal, common, common goal. common. Ya, Common silakan goal. dibaca Winda jawabanmu. Itu ikut dibaca juga kok Pak. Ya, kan si siapa namanya? Si Yongki kan tanya, please tell me a bit about the working culture in this company. Tolong ceritakan kepada saya sedikit tentang budaya kerja di perusahaan ini. Nah, kamu jawab, this company is about working hard together to pursue our common goal, which is to give the best services to passengers. Jadi perusahaan ini adalah tentang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberi pelayanan terbaik kepada penumpang. Gitu ya. Oke, silakan dibaca. Winda, ini Winda ini yang baca. This company is about working hard together to pursue our common goal, which is to give the The best give the best service to services. services to passengers. Passengers. Oke, good. Nah, sekarang Yongki yang nanya. Nomor 8 sampai 10. Nomor 8 dulu. How much is your ya belakang Gabriel, ya Gabriel lagi. Ya. Yuk, dibaca. Ya. How much is your expense Expected, expected bukan expected. Expected. expected Expected. expected Salah. salary Satu-satu dulu, satu kata dulu. S Pack. P expected Ya, expected ya. expected ya salary Salary ya, dibaca. Nomor 8. In relation to salary, since I am a fresh graduate, I prefer to trust the company's policy and the regulation related to it. Related. Related to it. Okay, good. Number 9 dibaca, Yongki. where do you see yourself Yourself in 5 years? in 5 years. Okay. Baca. In 5 years, I see myself in a managerial position in this company. Okay. Pertanyaan terakhir. Do you have any question? Apakah ada pertanyaan? Terus nanya si Windanya. Please tell me a bit about the working
culture culture. in this company. Terus This company is about working hard hard. to get hard together to Pursue pursue our common goal. common goal, which is to give the best services Services to passengers. Very good. Ya, Passengers. thank you. Itu mau latihan nggak, Gilbert, Lambert sama Gabriel? Ini terakhir ini, pertanyaan terakhir ini. Of course. Ya, Besar. Lambert dulu, nomor 8 dibaca. Oh yes. How much is your expected? Expected Expected. How Salary? much is your expected. expected salary? Ya, terus dibaca Gilbert, Gabriel. In relation to salary, since I'm a fresh graduate, I prefer to trust the company's policy and the regulation related. to it. Ya, itu. Oke. Number 9 dibaca, Lambert. Where do you see yourself in 5 years? Ya, where do you see yourself in 5 years? In 5 years, I see In myself 5 years. in 5 years. Ada S-nya, 5 years. Yes, I see myself in a managerial position in the company. In this company. Yeah. Number 10. Yes. Do you have any Education. question? Do you have any question? Okay. Please tell me about a bit about the working culture in this company. Terus Lambert ini yang baca. This company is about Working hard. Together to Pursue our common goal, which is to give the best services to passengers. Okay. Sekarang Gabriel yang tanya, nomor 8 sampai 10. How much is your Expected. salary? Terus dibaca. Lambert. In relation to salary. Since I am a fresh Graduate. I prefer to trust the company's policy and the regulation related to it. Yeah. Okay. Number 9. Where do you see yourself in 5 years? Where do you see yourself in 5 years? In 5 years, I see myself in a managerial position in the company. In this company. Yeah. Yeah. Terus number 10. Do you have any question? Please tell me a bit about the working culture in this company.
This Terus? company is about working hard together to pursue or Pursue our company our goal. common goal. Our common goal, which is to give the best service to passengers. Services to Passengers. Ya. passengers. Good. Thank you, Gabriel and Lambert. Yes, sir. Ya. Dan teman-teman yang ini kan yang latihan cuma 4 ya, tapi nggak apa-apa. Nanti ini akan saya kirimkan rekamannya, YouTube-nya ya. Nanti kalian pelajari bagaimana cara mengucapkannya. Terus Iya. sekarang nanti membuat videonya berpasangan ya. Jadi nanti kalau umpamanya Gilbert berperan sebagai HRD-nya, nanti bertanya dulu ya 10 ini. Plus yang tadi ya, yang pertama-tama harus pakai hello, good morning gitu ya. Ya, terus nanti baru tanya ke 10 pertanyaan, nanti gantian ya, gantian. Jadi dalam satu video itu bergantian ya, jadi penanya sama yang jawab gitu ya. Nanti dikumpulkan paling lambat itu di jadwal di mana kalian harus melakukan final job interview. Jadi kira-kira seminggu lagi. Jadi ada waktu seminggu kalian untuk membuat videonya ya. Oke? Jadi nanti kalau sudah jadi videonya diupload dan nanti kan saya akan dapat notifikasi ya, notifikasi ya, karena saya sudah subscribe ke channel kalian. Oke. Iya, bagaimana? Boleh minta Apanya? Ininya? Yes, sir. Iya, saya kirimkan. Thank you. Ya, dikirimkan di grup ya. Nanti bisa dibikin sebaik mungkin, dibikin seolah-olah kamu tidak membaca, bisa ya. Jadi walaupun membaca tapi kelihatan nggak membaca, bisa ya. Yes, sir. Taruh di teksnya ditaruh agak jauh gitu atau sebelumnya dilatih ya, bisa ya. Oke, good. Thank you very much. Ini nanti videonya YouTube-nya saya kirim ya. Nanti supaya kalian bisa melihat kesalahan kalian membaca di mana. Oke? Ya, dan nanti saya juga akan umumkan batas terakhir mengumpulkan videonya tanggal berapa ya. Kira-kira mungkin masih 1 minggu ya. 1 minggu lagi. Jadi minggu depan kita masih ketemu ya sama saya. Masih ketemu lagi 3 kali lagi. Nah besok minggu depannya, setelah minggu depan itu kalian final written test atau ujian tertulis, baru final job interview. Di mana kalian hanya mengumpulkan video saja. Nggak harus masuk ke kelas ya. Oke. Berarti video yang kita bikin ini untuk final interview ya, Iya. Pak? Iya, betul. Untuk final job interview. Oke? Thank you very much guys. Saya tunggu ya You're videonya. welcome, sir. Secepatnya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you, sir. God bless you. God bless you. Thank you. Yes, Pak.